बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ मुहर्रमुल हराम की पहली जुमेरात के दिन का एक खास वजीफा, एक खास अमल जिक्र करूंगी, जिसकी बरकत से आपको बहुत से फायदे और बरकत हासिल होंगे। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये खास अमल खास तौर पर कुरानी सूरत पर मुनहसर है, और वो कुरानी सूरत जिसकी बड़ी फजीलतें हैं और बड़ी ही बरकत हैं, वो कुरानी सूरत कुरैश है। इसकी फजीलत में हदीस मुबारक है कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरैशियों को 7 फजीलतें अता की। एक तो ये कि मैं इनमें से हूँ, दूसरा ये कि नबूवत इनमें से है, तीसरा ये कि बैतुल्लाह के पासबान हैं, चौथा ये कि जमजम के साकी हैं, और पांचवा ये कि अल्लाह ने इन्हें हाथी वालों पर गालिब किया, और छठा ये कि 10 साल तक उन्होंने अल्लाह की इबादत की, जबकि और कोई इबादत अल्लाह की नहीं करता था। सातवां ये कि इनके बारे में कुरान करीम में एक सूरत नाजिल हुई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सूरत तिलावत फरमाई। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये कुरानी सूरत मक्की सूरत है, जिसकी 4 आयात हैं, और इसका नाम नजूल के वक्त मक्का के अहम कबीले यानी कि कुरैश के नाम पर रखा गया। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज मुहर्रमुल हराम की पहली जुमेरात के दिन सूरत अल कुरैश पढ़ने के आपको जो बड़े फायदे और समारात हैं, वो आपके साथ जिक्र करूंगी। तो उनमें से जो सबसे पहला और बड़ा फायदा है, अगर आप आज के दिन सूरत कुरैश का ये खास अमल जिस तरतीब से आपको बताऊंगी, अगर आप करेंगे तो आपको जो पहला बड़ा फायदा हासिल होगा वो ये कि तमाम मनफी सोच से आपको निजात मिलेगी, तमाम बुराइयों से आपको निजात मिलेगी। महफूज जिंदगी के सफर में मददगार है ये कुरानी सूरत। बेरोजगारी और माली मसाइल और क़यामत के दिन जहन्नम की आग से महफूज रहने के लिए सूरत कुरैश के बड़े फायदे हैं। मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि सफर के दौरान आपकी जिंदगी महफूज रहे, पूरा साल जब भी आप सफर करें तो आपकी जिंदगी महफूज रहे, तो उसके लिए आज मुहर्रमुल हराम की पहली जुमेरात के दिन ये खास अमल करें। इस मौका पर कि आप घूमने फिरने जाएं और आपको अपनी जान या माल के जाया होने का खौफ हो, या दुश्मन के बारे में अंदेशा हो, या दूसरी तरफ ये फर्ज कर लें कि कोई हवाई जहाज पर जा रहा है और उसे खतरा हो कि वो इस सफर से वापस ना लौटेगा, तो इस डर को खत्म करने के लिए सूरत कुरैश का जिक्र करें। और फिर हमें इसके लिए खास अमल करना चाहिए कि अपने पास एक पानी की बोतल रख लें और उस पर सूरत कुरैश को 11 मरतबा पढ़कर, अव्वल में आखिर में 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़कर उस पानी पर फूंक दें, और उस पानी को आप दौरान सफर पी लें। जब घर से निकलें तो भी आप उस पानी को पी लें, तो इंशाल्लाह आपकी सैर में हिफाजत होगी। दूसरा ये कि अगर आप अपने मनफी ख्यालात से आजाद होना चाहते हैं, यानी ये फर्ज कर लें कि आपने कुछ ऐसा खा लिया है कि आपके मैदे में खराबी हो गई या आप बीमार हो जाएंगे, इसलिए कुछ खाने से पहले सूरत अल कुरैश को 1 मरतबा पढ़कर उस खाने पर फूंक मार दें, तो इंशाल्लाह आपके लिए वो चीज हर बीमारी से महफूज होगी। और इस मौका पर आप सूरत अल कुरैश का ये खास अमल करें। इस तरह मेरी बहनों और भाइयों, तीसरा बड़ा फायदा, अगर आप दुश्मनों से महफूज रहना चाहते हैं, अगर आप किसी दुश्मन का आपको खौफ है, तो इस सूरत मुबारक को घर से निकलने से पहले 3 मरतबा जरूर पढ़ा करें और अपने ऊपर फूंक मार दिया करें, ताकि आपकी हिफाजत हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के फजल से आप दुश्मन से महफूज रहेंगे। चौथा ये कि अगर आप बेरोजगारी से निजात हासिल करना चाहते हैं, जो कोई मेरी बहन या भाई बेरोजगार हो, इसके पास खुराक की कमी हो, तो उसे चाहिए कि इस सूरत मुबारक को दिन में 7 मरतबा पढ़े, और बिलखसूस मुहर्रमुल हराम की पहली जुमेरात और यकम मुहर्रमुल हराम के दिन यानी आज के दिन इस सूरत को 7 मरतबा पढ़े, और अव्वल में आखिर में दरूद इब्राहिम पढ़े और अल्लाह की जात से दुआ मांगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत से इसे नया रोजगार मिल जाएगा और वो खुराक की कमी से महफूज हो जाएगा। इसके अलावा 5वां बड़ा फायदा, अगर किसी की कोई बड़ी हाजत है, कोई बड़ी ख्वाहिश है, कोई बड़ा मकसद है, तो उसे पूरा करने के लिए भी आज
محرم الحرام کی پہلی جمعرات کے دن سورت القریش کا یہ خاص عمل کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جہنم کی آگ سے محفوظ پانا چاہتے ہیں، یہ چھٹا بڑا فائدہ ہے، تو جو کوئی اس سورت مبارک کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو وہ عذاب کی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ ساتواں بڑا فائدہ، اگر آپ مالی مسائل میں مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، مالی پریشانیوں میں مبتلا افراد سورت القریش کو اپنی ملکیت میں رکھتا ہے تو اس کے لیے رستے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آٹھواں بڑا فائدہ، جو کوئی روزانہ نماز فجر کے بعد سورت القریش کو پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور نا امیدی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سورت مبارک کے اور بھی بڑے فائدے اور برکات ہیں۔ اگر ہم اس سورت مبارک کو پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ خاص عمل کرنے کا طریقہ کار ذکر کروں گی، تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج یکم محرم اور محرم الحرام کی پہلی جمعرات کا دن ہے، تو اس دن آپ نے سب سے پہلے صدقہ خیرات کرنا ہے اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، اور اس کے بعد اس قرآنی سورت القریش کو اپنے جائز مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا یہ خاص عمل کریں۔ اس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورت القریش کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ نے اسی ترتیب سے درود ابراہیم کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے اپنے جائز مقاصد کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آج خود بھی کریں اور اپنے عزیزوں و قریب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس کے علاوہ اس عمل کو، اس وظیفے کو نہ صرف آپ پہلی جمعرات جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس محرم کی جمعرات اور جمعہ کے کسی دن بھی کر سکتے ہیں، چاہے یہ مہینہ ختم ہو جائے اس کے بعد بھی آپ جمعرات جمعہ کے دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بڑے فائدے اور برکات حاصل ہوں گے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔